Okay, guten Abend. Wie geht es euch? Ja, guten Abend. Ja, vielen Dank. Ganz gut, danke. Mhm. Okay, gut. Was haben wir letztes Mal gelernt? Books. Äh, Gestern Abend wir versucht äh, mitteilen ohne Problem, ohne Praxis ein Trennbar, nicht trennbar, und regelmäßig Verben, nicht trennbar, auch Genitiv, im Partizip 2, gelernt. Das alles. Letzte mit verfolgt mit Science. Okay, gut. Alles klar. Oder habt ihr noch Fragen? War es klar? Alles klar. Okay, gut. So habt ihr Hausaufgaben? Ja, ich habe Problem mit antrennbar Verben für membedakan trennbar untrennbar. Okay. Okay, später werde ich euch andere oder extra Übungen über trennbare und untrennbare Verben, ja? Aber nicht jetzt. Okay, jetzt besprechen wir über eure Hausaufgaben, aber bevor das, ich möchte euch etwas teilen. Okay, Moment, ja, okay. Okay, das ist unsere Agenda heute. Noch im Kapitel 1, ja, mit dem Thema Und was machst du? Und aus dem Kurs- und Übungsbuch werden wir über Und was hast du gemacht? Und dann wollt ihr kommen und Essen ohne Licht lernen, ja, mit diesen drei Subthemen. Unsere Agenda heute, meine Pläne für heute. Okay, so jetzt gehen wir zu euren Hausaufgaben. Welche Hausaufgaben? Bitte öffnet Seite 10, ja, aus dem Übungsbuch. 10 aus dem Übungsbuch. Seite 10. Ja, genau, Seite 10 aus dem Übungsbuch. Nummer 4E. Ja. Tahu di unmute. Ah ja, Entschuldigung. Okay, okay, da gibt es so lange Wortsätze, ja? Okay. Wer möchte die Antworten sagen? Jede Person nur ein Verben und dann mach weiter ya. Jadi satu orang menyebutkan dulu satu kata kerjanya. Untuk kelompok tren baru verben dulu, satu orang masing-masing satu, gantian. Baru nanti kalau sudah semua, baru nanti kita lanjutkan. Untuk yang untren baru verben. Oke. Oke, bitte, wer möchte anfangen? Irma boleh tahu? Oke, Irma, bitte. Herr Irma und dann Herr Saifullah und dann Frau Siagen und die letzte ist Frau Grün, ja? So, bitte. Yang tren baru verben ya, Frau? Ja, dann baru Verben. Teilnehmen, Nehmen, okay, danke. Okay, bitte machen Sie weiter, Herr Saifullah. Gefallen? Wie bitte? Gefallen?
Gefallen ist untrennbare Verben. Richtig, aber untrennbare Verben. Okay, danke, Herr Saifullah. Okay, bitte, Frau Syagian, noch in trennbare Verben, ja? Trennbar, oh, trennbar. Mhm. Einkaufen, Ja, wie bitte? einkaufen, Anfangen. trennbar Verben. Ja, anfangen, ja? Anfangen, Ja, Anfangen. anfangen. Okay, gut. Anfangen. Okay, danke, Frau Syagian und Herr Saifullah. Okay, bitte, Robin. Was noch? Abfahren? Wie bitte? Abfahren? Ja, Abfahren? Wo ist das? Abfahren? Robin dari sini ya? yang kata-kata itu kan itu ada Fahran. Heeh, terus up-nya di mana? Kan cuma Faren aja. Adanya malah di situ curug Faren kalaupun ada. Suruh Faren. Iya, Heeh. Fahran. Oke, jadi curug Faren. Dan verbernya curug Faren. Oke, good. Danke, Robin. Jadi ini Robin nggak usah nambahin apa-apa ya. Jadi yang di sini tuh ada Faren, terus depannya curug. Nah, berarti verbennya verbennya curug Faren gitu. Abfahren kan berarti Robin cari di tempat lain gitu. Kita fokus yang ada di sini ya. Oke, good abfahren. Before abfahren, sebelum abfahren itu ada kata kerja tren bar apa? Mungkin itu Einkaufen. 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 Einkaufen, richtig. So, ich wiederhole jetzt. Trennverben itu ada teilnehmen, anfangen, einkaufen, curug fahren, was noch? Dua lagi. Abholen. Abholen und dann Versehen. Sejen. Fernsehen. Ja, richtig. Okay. Ich wiederhole. Trennbare Verben teilnehmen, anfangen, einkaufen, Zurück fahren, abholen und dann Fernsehen. Okay, gut. Untrennbare Verben besuchen und dann gefallen. Was noch? Falen. Erzählen. Erzählen und dann? Verstehen. 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 Aha. Okay, richtig, ja. Untrennbare Verben, danke Irma und Herr Saifullah. Untrennbare Verben, gibt es besuchen, gefallen, erzählen, empfehlen, verstehen und dann entdecken. Ja, entdecken. Okay. Alles klar? Ini kan kelas. Vergelen und auch empfehlen und trennbar Verben, Frau. Ja, wie bitte? Nochmal, Ibu. Vergelen und empfehlen, trennbar Ja. und trennbar Verben. Ja, richtig. Boleh. Okay. Mhm, richtig. Okay, gut. So, jetzt machen wir weiter, ja? Okay, Übung 4F, ja? Übung 4F. Okay. Übung F, wählen Sie. Da gibt es zwei Arbeitsanweisungen. Di sana ada dua perintah pengerjaan soal, ya. Ada yang A dan juga ada yang B. Yang A itu hören Sie und ergänzen Sie die Gespräche mit Verben imperfekt. Perintah soal yang jadi di situ wählen Sie itu maksudnya teman-teman diminta untuk memilih satu perintah soal dari dua pilihan yang ada di sana. Mau mengerjakan dengan pilihan perintah soal yang A atau pilihan perintah soal yang B begitu. Yang A tadi hören Sie und ergänzen Sie die Gespräche mit Verben imperfekt. Yang B ergänzen Sie Verben aus 4e imperfekt und hören Sie die Gespräche zur Kontrolle. Jadi yang pertama itu saya putarkan dulu audionya, lalu teman-teman melengkapi. Ada teks dialog rumpang di situ, atau yang B, teman-teman melengkapi dulu dengan kata kerja bentuk perfect dari kata kerja dasar trennbare atau untrennbare Verben yang ada di latihan di atasnya, 4E. Baru setelah teman-teman selesai mengerjakan, untuk mengecek jawaban teman-teman, itu saya putarkan audionya. Jadi saya tanyakan sekarang, mau pilih Arbeitsanweisung yang A atau yang B? A, B, Sarah. A aja.
Oke, jadi kita putar audionya dulu ya. Oke, momen mal. Zwei. Letztes Jahr habe ich am Marathon teilgenommen. Vielleicht mache ich das dieses Jahr wieder. Echt? Vielleicht mache ich mit. Ich habe ja auch diesen Sommer mit dem Joggen angefangen. Aber heute bin ich zu müde. Lenny hat mich heute auch schon um 6 Uhr mit dem Auto abgeholt. Wir hatten einen Termin in Stuttgart. Das ist wirklich früh. Barusan yang B ya, Frau? Ja, wie bitte? Barusan yang pilihan yang B ya, Frau? Oh, pilihan yang A. Jadi saya putarkan dulu audionya, baru teman-teman melengkapi. Oh, Okay, so ich spiele den Audio noch einmal, ja? Zwei. Letztes Jahr habe ich am Marathon teilgenommen. Vielleicht mache ich das dieses Jahr wieder. Echt? Vielleicht mache ich mit. Ich habe ja auch diesen Sommer mit dem Joggen angefangen. Aber heute bin ich zu müde. Lenny hat mich heute auch schon um 6 Uhr mit dem Auto abgeholt. Wir hatten einen Termin in Stuttgart. Das ist wirklich früh. Okay. Braucht ihr noch einmal zur Kontrolle? Ja, Frau. Für Bild A noch einmal bitte. Okay. Okay. Habt ihr schon die alle Lücke, die alle Lücke-Plätze ergänzen? Sudah dilengkapi semua atau belum? Okay, schon fertig, ja? Okay, so. Okay. Wer möchte? Okay, ich lese erst den Dialog und dann mach weiter, ja? Hey, wo wart ihr gestern? Okay, bitte, Nummer 1. Firma, Frau? Okay, ich wiederhole. Hey, wo wart ihr gestern? Und dann? Wir waren im Kino. Meine Kollegin hat den Film empfohlen. Mhm. Sie findet ihn so toll. Okay, gut, danke, Irma. Okay, Nummer 2, bitte, Herr Saipullah. Und hat auch der Film auch gefallen. Mhm. Okay. Ja, lanjut. Danke, Ja, richtig. war ganz gut.
Okay, gut, danke. Und wo sind Maike und Leo? Nummer 3, bitte, Frau Siergien. Ja, Frau, danke. Ich weiß es nicht. Sie haben mir nicht von ihren Plänen erzählt. Okay, vorsichtig, Ibu. Sie was? Ich weiß es nicht. Sie weiß es nicht. Sie Mhm. haben mir nicht von ihren Plänen erzählt. Mhm, okay. Und dann, danke. Nummer 4, bitte okay, Moment mal. Robin, bist du noch hier? Ya, Frau, tapi saya nggak ngerti. Oh ya, oke. Jadi Robin dengerin dulu aja ya, berarti nulis dulu aja ya, Bin. Oke. Oke. Oke, bitte Irma Nummer 4. Letztes Jahr habe ich am Marathon teilgenommen. Vielleicht mache ich das dieses Jahr wieder. Okay, gut. Danke, okay. Nummer 5, bitte Herr Saipullah. Vielleicht mache ich mit. Ich habe ja auch diesen Sommer mit dem Joggen angefangen, aber heute bin ich zu müde. Mhm. Okay, gut, danke. Nummer 6, bitte Frau Siagian. Ja, danke, Frau. Leni, mein Name. Ja, Leni ja. hat mich heute auch schon um 6 Uhr mit dem Auto abgeholt. Wir hatten einen Chat. Das ist wirklich true. Okay, gut, super. Okay, danke für euch. Okay, gut. So, jetzt machen wir weiter. Oke, untuk Robin, jadi sebenarnya tadi waktu audionya diputar itu, Robin coba lihat teks dialognya, terus dicatat gitu. Apa yang kurang kayak gitu. Sesuai sama apa yang disampaikan di dialognya, kayak gitu sebenarnya Robin cara kerjanya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan untuk Übung 4G. Moment mal. Übung 4G. Sollen wir jetzt machen oder nicht? Okay. Okay, machen wir Übung 4G. Notieren Sie die Perfektformen zu den restlichen Verben aus 4e. Okay, da gibt es ein Beispiel für Nummer 1. Besuchen. Er oder sie hat Besuch. Okay, so Nummer 2. Zurückfahren. Wer möchte probieren? Ja, Frau. Er Mhm. oder sie ist zurückgefahren. Ja, richtig, danke Irma. Nummer 2, zurückfahren. Ist Er oder Oder sie sie ist zurückgefahren. Ja, zurückgefahren. Okay, gut, danke Irma. Nummer 3, wer möchte ist beantworten? Herr Saifullah oder Frau Siagent? mit ist Nomor 3, einkaufen. nummer 2 mit Er oder sie Mhm. Ja, bitte machen was Sie weiter. Moment, Herr Saifullah. Ja, bitte Ibu. nummer 2 Mhm. mit ist. Ja, okay. Für Herr Saifullah, ich wiederhole. Nummer 2, die Antwort ist er oder sie ist zurückgefahren. Okay? Okay, danke. Gerne. Okay, bitte, Ibu, Entschuldigung, machen Sie bitte nochmal. Sagen Sie nochmal, bitte. Nomor 3, Mhm. einkaufen. Er oder sie Mhm. hat eingekauft. Okay, gut. Super, danke, Ibu. Nummer 3, er oder sie hat eingekauft. Okay, Nummer 4, verstehen. Verstehen. Okay, Herr Saifullah, möchten Sie probieren? Er oder sie hat vergessen. Okay.
Danke für die Antwort. Aber die richtige Antwort ist, er oder sie hat verstanden. Verstanden, ja? Verstanden. 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 Okay, ich schreibe im Chatbox. Moment mal. Oh, Moment mal. Hmm, Oke, gut. Er oder sie hat verstanden. Ja, das ist die Antwort, ja? Okay, gut. So machen wir weiter. Nummer 5, bitte wieder, Irma. Er oder sie hat entdeckt. Okay, er oder sie hat entdeckt. Ja, entdeckt. Okay, gut. Danke, Irma. Okay, bitte, Frau Syagian, die letzte Nummer. Fernsehen. Nomor 6 Fernsehen. Ja, Nummer Er 6. oder sie Mhm. hat ferngesehen. Okay, richtig. Nummer 6, er oder sie hat ferngesehen. Okay, gut. Danke. Oke, Robin bisa mengikuti? Robin. Ya, bisa. Bisa, oke ya. Oke, pelan-pelan ya. Oke, nanti kalau Robin ada yang mau ditanyakan, bisa dinyalakan kameranya, terus bisa raise hand ya. Nanti akan, Oke. oke, good. Super. So, jetzt, oke, Moment mal. Oke. Oke, Übung 4, 4H ya. Lesen Sie die Nachricht noch aus dem Kursbuch Seite 10. Lesen Sie die Nachricht und antworten Sie. Da gibt es eine Nachricht und ihr müsst diese Nachricht beantworten. Hallo, wie geht's? Wie war dein Wochenende? Schreib doch mal, was du gemacht hast. Liebe Grüße, Toni. So, Entschuldigung, ihr bekommt eine Nachricht von Toni. So, bitte schreibt eine kurze Nachrichten von Toni. Ich gebe euch ungefähr 10 Minuten, um diese Übung zu machen, ja? Bitte schreibt in einem Blatt Papier und dann mach ein Foto, schick mir durch WhatsApp zu meiner privaten Nummer. Oke, saya ulangi. Jadi di halaman 10 di buku tugasnya, di ubung spuhnya, ada latihan soal. Teman-teman diminta untuk menjawab pesan dari Tony, ya. Di situ Tony bertanya, Wie geht's? Wie war dein Wochenende? Schreib doch mal, was du gemacht hast, gitu ya. Jadi silakan dijawab pertanyaannya Tony. Tidak usah terlalu panjang kali lebar, tapi pastikan teman-teman di sana menggunakan participe fly atau perfect ya. Begitu. Nanti kalau sudah selesai, silakan difoto, dikirim ke nomor pribadi saya di WhatsApp. Waktunya 10 menit dari sekarang. Oke, good.
Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe Kecil ke taman kecil, kecil, itu am, ich habe am Samstag, am Samstag, di Gunung, di Gunung,
Ich bin fertig, Frau. Danke. Linkshänder. Ja, richtig. Linkshänder. Ja, es gibt schon 2 Personen, die antworten zu schicken. Mhm. Moment mal. Senden by WA. Ja, Okay. ich habe Ja. schon Ihre Antwort bekommen. Okay, Irma und Robin, habt ihr auch schon fertig? Okay, wieder schön von Irma. Mhm. Okay, gut. Irma, ich habe schon deine Antwort bekommen, auch ja? Okay, und Robin? Ist, ja, Robin? Verify dikit. Sudah selesai atau belum? Udah, Oke, bisa dikirim ke saya? oke. Mhm. Hmm. Robin sudah dikirim ke saya? Udah, Oke, barusan. Sebentar ya, saya baca dulu punyanya Robin. Oke. Oke, saya izin menampilkan salah satu jawaban dari teman-teman, boleh? Untuk kita Ya. bahas bersama ya. Oke, silakan. Keine Problem, Frau. Ya, wie bitte, Ibu? Keine Problem. Oh ya, oke. Sehr gut. Ya, danke.
Oke, apakah screen saya sudah terlihat? Oke ya. Jadi ini jawabannya Robin. Robin nggak apa-apa ya, jadikan contoh. Iya, nggak apa-apa. Mm-mm. Oke, jadi kita bahas bersama. Tadi saya coba baca sekali lagi em, pesannya dari Tony. Hallo, wie geht's? Wie war dein Wochenende? Schreib doch mal, was du gemacht hast. Liebe Grüße, Tony. Oke. Halo Tony, mir geht es gut und du? Oke, dari sini dari kalimat paragraf lagi baris pertama. Halo Tony, mir geht es gut und du? Apakah ada yang salah? Habis koma huruf besar lagi itu kalau Jadi ini harusnya huruf besar huruf atau kecil. kecil? Huruf kecil. Oke, Kecil. danke Herr Salvoso. Halo Tony, mirnya ini M-nya kecil ya, Robin. Terus undu atau apa ya? Seharusnya kalau tanya kabar kembali. Undir. Undir, ja, richtig. Danke Irma und Herr Salvoso. So, hallo Tony, mir geht es gut. M-nya kecil ya, Robin. Undir, bukan undu. Oke, danke. Und dann kalimat selanjutnya. Letzte Woche. Nah, ini W-nya harusnya besar atau kecil? Nama hari besar. Iya Nama ya. ya ini nomen ya, kata benda. Jadi B-nya harus besar. Letzte Woche. Ich habe oder habe ich? Habe. Habe ich ya. Mungkin harusnya di sini habe ich. Tapi karena di sini gegangen mit mein Bruder. Jadi bagaimana kalimatnya yang lebih benar? Letzte Woche bin ich. Oh, iya. BI mit main Letzte Bruder Woche Bin ich. supermarket gegangen. Oke, vorsichtig, Bapak, teman-teman ya. Ini gegangen. Gegangen bedeutet gehen. Jadi ada perpindahan dari Iya. satu tempat ke tempat yang lain. Nah, berarti apa? Bin. Apakah dia pakai Belakang. sana? Gegangen Ya, di belakang. genau. Bin, Frau. Genau, ya benar Irma. Jadi pakai bin. Jadi mungkin saya tuliskan di chat ya untuk pembenarannya. Jadi letzte Woche bin ich Ich. mhm, Mit zum mein Supermarkt. Bruder. oke mit Supermarkt. mit mein Bruder oder Meine Bruder. mit meiner mit Meinem. meinem atau ya Mit oke richtig meinem. mit meinem Bruder zum Zum Supermarkt mhm, gegangen. Meine Bruder. zum Supermarkt Supermarkt gegangen. gegangen Punkt ya. Oke. Letzte Woche bin ich mit meinem Bruder zum Supermarkt gegangen. Oke, Robin, saya sudah tuliskan di chatbox. Oke, untuk revisinya. Selanjutnya, wir habe Lebensmittel gekauft. Apa yang kurang tepat? Haben. Wir haben. Wir haben, ya. Haben. Kurang Wir N. Wir haben. haben. Oke, und Lebensmittel L-nya besar. Lebensmittel Ya. L-nya besar. Wir haben Lebensmittel gekauft. Punkt. Oke, gut. Gekauft. Und dann wir auch Sushi gegessen und Orangensaft getrinken. Wir di sini haben ya. Wir haben. Wir Genau. haben. Wir haben auch Sushi Mhm. gegessen und Auch Sushi gegessen. Mhm. bisa ini sih ya Pro ya, kalau bis un wir haben-nya udah sama, nggak perlu ditulis lagi nggak sih Pro? Ja, das geht. Heeh. Wir haben auch Sushi gegessen und Orangen. Ini kurang N ya. Orangensaft. O-nya juga besar. Getrinken atau getrunken? Getrunken. Ja, richtig. Getrunken. Ja, danke Ibu, danke Irma. Oke, wir haben hier auch Sushi gegessen und Orangen, ada N-nya, Orangensaft getrunken. Punkt. Okay, gut. Das Sushi ist teuer, aber das Orangensaft ist billig. Ich vergesse, okay, Moment, ich muss checken. Sushi mit der oder das oder die. Moment. Sushi. Okay, das Sushi ist teuer oder war teuer?
War. Mhm. Oke, das Sushi S-nya besar. Das Sushi war teuer, aber Frau, nanti Ohren, itu diketiin kan? wie bitte? Nanti itu jawaban revisinya Frau ketiin ya? Ya, sebentar ya, saya Iya. ketikkan. Oke, Itu diketik ulang. oke, ya akan saya ketik ulang atau oke, mungkin dari yang wir ya. Oke, wir haben auch, Moment mal, wir haben auch Sushi gegessen und Orangensaft Entschuldigung, getrunken. Okay, und dann das Sushi war teuer, aber Der Orangensaft. genau, der Orangensaft, apa dia bilang, war billig, ya. Okay. Okay, und dann der Supermarkt, was ist das, Robin? Der Supermarkt oder der Supermarkt? Supermarket. Oke, der Supermarkt ist sehr kalt. Pakai war ya, Robin, karena kita menceritakan masa lalu. Kan dia tanyanya di kegiatan di waktu yang lampau, jadi pakainya seinnya di Präteritum. Der Supermarkt war sehr kalt, ya. Oke. Nach von Supermarkt wir ins Kino gegangen. Oke. Hmm, Wir sind. mhm. Tapi ini kan maksudnya setelah gitu ya. Kalau pakai nah nanti jadinya levelnya B1, nah dem yang dijadikan satu. Jadi saya pakai struktur gramatik yang sudah dikenal saja. Pakai dana ya. Dana sind wir ins Kino gegangen. Und wir Avatar zu aufpassen. Ini maksudnya gimana, Bin? Maksudnya itu kita juga nonton film Avatar. Oh, oke. Kita juga nonton film Avatar. Itu kira-kira gimana bahasa Jermannya? Ada yang bisa bantu? Wir noch Avatar 2 aufpassen. Wir Wir haben. haben, wir haben noch, ya, wir haben noch. Wir haben. Benar. Zwei aufpassen. Oh, wir haben noch. Gesehen. Wir Zwei haben aufpassen. Avatar. Wir wir haben Avatar 2 gesehen. Ja, danke Irma und Frau Segen. Wir haben Avatar 2 gesehen. Ya, gitu ya mungkin. Wir haben Avatar 2 gesehen. Oke, gut. Und auch Popcorn gegessen. Und berarti ini unnya di atas sini ya sebenarnya. Sebentar. Ini saya copy, yang ini saya delete. Oke, wir haben Avatar 2 gesehen und auch Popcorn gegessen. Ja, wir haben Avatar 2 gesehen und auch Popcorn gegessen. Also, das ist mein Wochenende. Das ist mein Wochenende, meine Wochenende atau apa harusnya? Also, das ist true. Also, Meine Wochenende. Dasar. Meine Wochenende. Okay. So, also, das war mein Wochenende. Ich warte auf deine Antwort. Entschuldigung. Antwort. Nah, itu cusnya sudah benar. Terus yang nggak usah benerin yang cusnya itu. Mungkin liebe Grüße gitu ya. Atau ya, liebe Grüße
Robin. Mungkin seperti itu ya koreksinya. Oke, saya baca sekali lagi. Yang di awal tadi saya tidak perlu menuliskan ya. Yang di awal tadi, halo, Tony, mir geht es gut, und ja, mirnya M-nya kecil, terus du-nya jadi dir, lalu, letzte Woche bin ich mit meinem Bruder zum Supermarkt gegangen. Wir haben auch Sushi gegessen und Orangensaft getrunken. Das Sushi war teuer, aber der Orangensaft war billig. Der Supermarkt war sehr kalt. Danach sind wir ins Kino gegangen. Wir haben Avatar 2 gesehen und auch Popcorn gegessen. Also, das war mein Wochenende. Ich warte auf deine Antwort. Liebe Grüße, Robin. Oke, begitu ya. Danke, Frau. Ja, gerne. Oke, so. Okay, gut. So, jetzt machen wir weiter ya. Ternyata bahas teks surat itu cukup makan waktu ya. Ini tadi satu ubung ini aja kita butuh waktu 30 menit ya. Ternyata nggak apa-apa. Emang harus sering latihan. Jadi nanti saya mohon maaf ya kalau nanti ada tugas menulis waktu kita pertemuan kayak gini, terus saya tayangkan salah satu gitu ya. Soalnya belajar dari yang kemarin, yang suratnya untuk hadir itu kan kalau dilafalkan sepertinya tidak semua jelas gitu ya apa yang disampaikan teman-temannya atau ditulis teman-temannya. Jadi biar lebih jelas kita pakai metode seperti ini saja. Apakah tidak apa-apa atau teman-teman punya saran lain? Eh, terus dari yang lain itu ada koreksi nggak? Nah, jadi ini tadi saya pakai yang punya banyak kesalahan gitu ya Bapak. Jadi kalau misalnya yang tidak terlalu fatal, ya saya tidak membahas gitu ya. Atau saya bacakan saja ya dari masing-masing orang gitu ya. Nanti teman-temannya mendengarkan. Jadi tidak perlu saya. Jadi kata yang paling panjang punyanya Robin ini gitu. Yang panjang dan ada banyak, banyak kesalahan yang kita bisa betulkan bersama gitu. Oke, ini saya punyanya Saifullah ya. Saifullah jawabnya singkat saja. Hallo, es geht mir gut. Jetzt Wochenende. Nein, letzte Wochenende ya Bapak. Jadi sebelum Wochenende itu letzte ada T-nya, letzte Wochenende bin ich nach Bogor gegangen. Ich habe Freunde besucht. Danke. Sudah, itu saja. Jadi saya hanya menemukan kesalahan di letzte saja. Lalu selanjutnya untuk saya urut dari yang mengumpulkan dulu ya. Lalu ini punyanya Frau Syagian. Lieber Tony, danke für Ihre Nachricht. Nah ini kalau Tony ini kira-kira teman sebaya atau lebih tua Ibu? Teman sebaya, Frau. Teman sebaya kok pakai Ire? Ah, Iya, deine, ya iya, genau. Jadi danke für deine deine Nachricht. Richtig. Terus N-nya besar ya Ibu. Kalau itu masih terlihat seperti N kecil penulisannya ya. Oke, danke für deine Nachricht. Es geht mir sehr gut. Meine Wochenende war sehr früh. Ja, war. Ich habe am Samstag ins Kino gesehen oder gegangen. ins Kino gesehen. Menonton. Kalau jadi kalau dalam bahasa Jerman itu ins Kino gehen ya, bukan ins Kino gehen gitu. Jadi kosakatanya Ins memang Kino, ins Kino apa tadi saya sampaikan? Ins Kino gehen, bukan ins Kino sehen. Tuh. Ya memang aktivitasnya menonton di bioskop, tapi kosakata dalam bahasa Jerman itu ins Kino gehen. Ich gehe ins Kino, bukan ich sehe ins Kino. Jadi otomatis kalau sebenarnya kalau orang ke bioskop ya pasti nonton film gitu. Tidak mungkin cuman beli popcorn terus pulang ya kan tidak perlu ke bioskop kayak gitu maksudnya. Oke, undana. berarti habe ins Kino gegangen berarti. Oke, atau saya Ya, tampilkan Frau. saja. Ibu, saya izin saya tampilkan boleh? Boleh, boleh, Frau. Oh ya, boleh ya. Sebentar ya. Biar tidak membingungkan sebentar. Karena itu pasten ya, Frau. Kalau pasten masa dimasukin gegen, gegangan ya kali ya, Frau. Oke, sebentar ya. Saya masih download satu-satu.
biar bisa. Tadi punyanya Herr Saiful tidak perlu saya tampilkan ya, Ya, ya. karena sudah jadi cukup jelas, singkat, sebentar. Oke, sebentar. Oke. Oke. Oke, ini ya. Ini teks dari Frau Segian. Lieber Tony, danke für, tadi sudah saya sampaikan, danke für deine Nachricht, N-nya besar, ini Nachricht ya Bu, R-I-C-H-T ya, Nachricht, N-nya besar. Es geht mir sehr gut, meine Wochenende yang ini war sehr früh, ini titik. Ich, kalau gegangen berarti ich bin am Samstag ins Kino gegangen und danach Undana, oke. Undana saya coba tuliskan ya setelah undana ini. Undana, hmm, haben wir mit unseren Freund, Ibu teman perempuannya satu atau lebih dari satu Ibu? Lebih dari satu, Frau. Oke, so Freundinnen ya. Iya, Freundinnen. Mit unseren Freundinnen haben gegessen. Oh. Und danach haben wir mit unseren Freundinnen Abend gegessen. Oh, oke. Undannya karena undananya sudah dipakai, jadi langsung saja am Sonntag juga boleh. Jadi am Sonntag, am Sonntag. Oke, gegangen pakai bin ya, berarti am Sonntag bin ich 9 Uhr zur Kirche gegangen. Oke, terus Ibu tanya undu, was hast du am undu, was hast du am Wochenende gemacht? Oke, terus yang terakhir itu tidak terlalu fatal kesalahannya, hanya sedikit. Schreib mir bald. Vielen Dank, ini V-nya kecil, D-nya benar sudah besar. Für ihre oder deine Ibu. Ya, Frau. Ini ihre atau deine? Deine Aufmerksamkeit. Danke für deine Aufmerksamkeit. Oke, danke. Vielen Entschuldigung. ja, kein Problem. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. A-nya besar atau kecil? Besar ya. Besar. Oke, good. Besar. Viele Grüße, saya Siagian. Oke, good. Danke, Ibu. Oke, ini punya Ibu. Oke, nah ini punya Irma. Oke. Lieber Toni, hallo Toni. Mir geht es gut, danke. Und ja, am Wochenende habe ich viel Spaß gemacht. Meine Familie und ich haben in Restaurant zusammen gegessen. Dort gibt es das Essen sehr lecker. Wann gehen wir zusammen? Viele Grüße Irma. Oke, dari teks Irma ini, apakah ada yang kurang tepat? Irmanya juga boleh berkomentar kalau ditemukan sendiri ada yang kurang tepat. Silahkan.
Kurang ditambah kali ya, kurang. Kurang ditambah itu maksudnya terlalu sedikit gitu begitu kah? Iya. Kalau Kalau untuk dibanding gramatiknya sih aku nggak tahu. ya oke. Kalau ini Mbak, habe ich viele groß, viele Spaß, viele oder viel, Das passt das schon richtig. Das ist schon richtig. richtig, viel Mhm. Spaß. Mhm. Viel. Ya cuma ini aja sih kurang itu ya Bang. Iwarte Daina Anwar. Kalau saya sih, tadi saya sampaikan tidak perlu Hmm. terlalu panjang sebenarnya. Panjang. Pendek gini juga nggak apa-apa. Tadi punyanya Her Saifullah juga lebih pendek ya, Her Saifullah sebenarnya. Cuman ada 2 kalimat, kalau tidak 3 kalimat gitu. Jadi tidak apa-apa sebenarnya. Cuman mungkin yang ini ya, dot, Iya, keep iya s ini apa? masih present yang ini. Iya, apa sih Pro? Aku juga tadi yang give S itu apa sih ininya? Kap, kap. War atau apa Pro? Kalau keep itu sebenarnya pakainya kap biasanya, war, kap, s, tapi itu Oh, preteritum. Dan kayaknya kita belum belajar sampai di sana gitu ya. Jadi mungkin untuk sekarang nggak apa-apa lah ini saya toleransi gitu ya. Tapi sebenarnya harusnya pakainya kap atau ya kap. Ini gap ya pakai Pro. rapi gitu. Oke, tapi secara umum sudah bagus. Oke, jadi saya stop dulu. Nah, jadi saya beri sedikit tips ya nanti kalau misalnya ujian sertifikat bahasa Jerman, entah itu nanti level A2 atau B1, teman-teman tolong pastikan katanya tuh nanti dihitung ya. Diminta soalnya itu berapa? Misalnya untuk Teil 1-nya untuk maaf untuk modul Schreiben itu berapa? Berapa puluh kata yang harus ditulis? 30 kah, 40 kah? Nah, itu harus benar-benar dihitung. Dari misalnya Libertoni itu berarti sudah 2. Terus misalnya ich warte auf die. Ich warte auf die. Nah, itu berarti 4. Kayak gitu. Jadi harus dihitung. Kenapa? Karena gini, untuk prover atau preverinnya, untuk pengujinya itu tidak apa ya? Beliau tidak berpatokan dengan panjangnya teks tidak, tapi benarnya. Jadi pertama misalnya nih kayak tadi Irma tanya pendek Frau nggak apa-apa meskipun pendek tapi bener itu nggak apa-apa gitu ya sesuai konteks yang penting gitu. Jadi tidak harus panjang terus pakai yang diindah-indahkan tapi salah malah kurang poinnya. Tapi pendek misalnya contohnya tadi kayak punyanya Her Saifullah ya itu cuman 2 atau 3 kalimat tadi ya. Saya coba bacakan lagi karena pendek ya. Kalau saya nanti nayangkan makan waktu lagi, jadi saya bacakan saja. Jadi kalau ditampilkan itu mungkin hanya segini. Apakah terlihat? Cuman segini ya teksnya. Tidak panjang, pendek sekali. Tapi kesalahannya hanya di kurang letzte, kurang E. Jadi cuman halo, es geht mir gut. Letzte Wochenende bin ich nach Bogor gegangen. Ich habe Freunde besucht. Danke. Gitu. Karena kan tadi pertanyaannya cuma tanya kabar, wie geht's? Terus, wie war dein Wochenende? Schreib doch mal, was du gemacht hast. Jadi, poin yang ditanya itu sudah dijawab semua sama Herr Selvo dengan jawaban yang singkat tadi. Kayak gitu. Jadi, memang tidak harus panjang kali lebar kali tinggi. Pokoknya yang pertama, Leitpunktenya masuk. Leitpunkte itu apa? Leitpunkte itu pertanyaan-pertanyaan yang diminta oleh soalnya. Itu usahakan sudah dijawab semua. Tidak perlu panjang, tapi sesuai sama yang ditanyakan. Yang pertama. Terus yang kedua, kalau sudah selesai nulis, dihitung gitu. Alangkah lebih baik kalau pas gitu. Pas misalnya diminta 30 kata, ya udah 30 kata aja. Lebih misal pun kalau teman-teman pengen, oh aku sudah terlanjur nulis 35 kata, kalau dicoret nanti maknanya berbeda. Pastikan 5 kata tambahan itu tidak akan merusak nilai dari 30 kata yang sudah ada gitu. Amannya gitu. Kalau dari saya, saran saya seperti itu. Jadi dulu waktu saya juga pernah tahun 2017 itu ada diklat gitu, istilahnya Vorbildung B1 untuk guru-guru bahasa Jerman se-Indonesia. Jadi ada 3 kali Fortbildung, 20 orang, 20 orang, 20 orang. Nah, saya waktu itu ikut yang di Malang. Saya bersama 19 guru bahasa Jerman lain se-Indonesia itu kami diajari gitu, persiapan ujian
B1 dalam waktu 2 minggu. Di akhir Fortbildung itu kami diberi eh, tes bahasa Jerman gratis gitu. Jadi kami dikasih tahu bagaimana untuk ujian Lesen itu bagaimana, Schreiben bagaimana, tips and triknya itu bagaimana kayak gitu. Nah, untuk Schreiben salah satunya yang masih teringat jelas seperti itu. Jadi kalau saya pun waktu membimbing siswa-siswi saya di sekolah untuk persiapan Olimpiade Bahasa Jerman juga gitu. Saya pesankan ke mereka harus dihitung, tidak tidak perlu banyak, panjang kali lebar kali tinggi, yang penting in konteks intinya gitu. Kayak gitu ya. Mungkin itu tipsnya. Tapi saya terima kasih banyak buat Bapak teman-teman karena sudah menyelesaikan terus dengan waktu yang diminta gitu ya. Itu juga waktu juga ya. Ini kan tadi saya sampaikan ich gebe euch 10 Minuten gitu ya. Nur 10 Minuten. Tapi teman-teman menyelesaikannya lebih dari 10 menit ya. Saya nggak apa-apa karena kita masih latihan. Cuman kalau nanti pas ujian nggak ada toleransi. Kalau untuk 2 soal itu 30 menit, ya 30 menit harus selesai. Itulah kenapa harus persiapan kayak gitu. Persiapannya gimana? Setiap hari, kalau saya dulu, setiap hari saya tuh minimal nulis 2. Jadi nanti kalau Prüfung Vorbereitung itu kan ada bukunya sebenarnya ya. Kalau memang mau ambil sertifikat A2, ada bukunya, nanti bisa dibeli. Nah itu teman-teman nanti latihan aja dari situ gitu. Misalnya di situ cuma ada 10 bentuk teks, 10 bentuk soal untuk menulis gitu. Teman-teman punya waktu persiapan 2 minggu. Ya tiap hari itu mengerjakan minimal satu modul, satu contoh soal tes ya. Misalnya model tes 1 bis 10 gitu. Untuk Schreiben berarti kan ada 10 model tes. Ada 2 tile misalnya kayak gitu. Kan kalau satu hari satu model tes berarti cuma ada 10 cuma butuh 10 hari. Tapi teman-teman masih punya 4 hari. Nah, 4 harinya ini bisa ngulang dari model tes yang teman-teman ngerasa belum yakin sama hasil tulisannya kayak gitu. Dan sebenarnya untuk ujian sertifikat menulis itu ada redemitalnya, ada patternnya yang teman-teman tuh bisa pakai. Tinggal apa ya? Tinggal diduplikasi aja terus ditambahi sesuai sama konteks yang dibutuhkan kayak gitu. Mungkin di besok saya akan coba tampilkan gitu ya karena sekarang saya mau menampilkan atau menjawab pertanyaannya Pak Saifullah di awal, Bro, gimana membedakan Denbare Verben und undenkbare Verben? Yaitu sebenarnya materi di A1 kalau nggak salah ya. Tapi mungkin kita akan mengulang sedikit begitu. Tapi sebelum saya mau membahas Denbare und undenkbare Verben, habt ihr Fragen über Schreiben, tentang Schreiben atau apa yang saya sampaikan sudah jelas? Oke, good. Oke, ya. Oke, jadi sekarang sebentar. Saya coba tampilkan. Saya coba tampilkan materinya. Ini. Oke, kita merefresh sedikit sebentar. Oke, nya. Jadi materi ini saya ambil dari deutsch.lingolia.com. Ya, karena saya tidak mau menampilkan dari screenshot buku mana-mana, jadi saya ambil dari website saja yang sudah ada di Google. Oke, jadi di sini was sind denkbare und nicht denkbare Verben? Kita langsung saja ke contohnya. Woran erkennt man denkbare Verben? Jadi untuk Herr Seifel dan teman-teman yang lain, bagaimana kita bisa tahu kata kerja itu trendbare atau bukan trendbare? Kuncinya ada di sini. Ada di prefix. Kalau kemarin ya saya bahas ini. Prefix. Atau kata imbuhannya atau imbuhan dia apa? Kalau dia imbuhannya ini ya, ab, and, auf, aus, bei, ein, los, mit, nachher, hin, vor, weg, zu, zurück. Nah, dia berarti termasuk ke trennbare Verben. Jadi kalau ab, an, auf ini kalau dia imbuhannya ini, prefiksnya ini berarti dia trennbare Verben. Kayak gitu. Tapi kalau imbuhannya dia be, an yang ini ya, untuk untrennbare Verben. Kalau dia imbuhannya be, and, ge, ver, cer. Nah, ini berarti dia untrennbare Verben.
Jadi terserah teman-teman mau menghafalkan yang mana, menghafalkan yang awalannya atau imbuhannya untuk trennbare Verben atau yang untrennbare Verben. Seperti itu. Mungkin singkatnya seperti itu, Pak Saiful atau Herr Saifullah. Oke, tapi ada Oke. beberapa, ya, ada yang mau disampaikan? Dankeschön. Ya, oke, Kiana. Oke, sedikit tambahannya. Jadi ini ada beberapa kata kerja. Di sini Verben, die trennbare und untrennbar sind. Mit folgenden Präfixen können Verben manchmal trennbar und manchmal nicht trennbar sein. Jadi di sini ada beberapa pengecualian untuk ini, kata kerja ini. Durch, hinter, über, unter, wieder. Ya, ada yang dia termasuk trennbar, ada yang tidak termasuk trennbar Verben. Contohnya di sini untuk ya. Untuk awalan ada umschauen, schaut sich Tapi ada juga umarmen, sie umarmt ihn. Jadi tergantung dengan makna dari kata kerjanya. Seperti itu. Tapi yang ini tidak perlu dipikirkan terlalu jauh karena biasanya jarang keluar. Yang sering keluar itu yang ini, yang sudah pasti. Trennbare oder trennbare ini atau untrennbare Verben. Oke. Alles klar? Mhm. Okay, super. So, jetzt machen wir weiter. Bitte öffnet Seite 12 aus dem Kursbuch. Ja, wir gehen zum Kursbuch. Okay. Kursbuch, Seite 12. Neues Subthema. Habt ihr schon die Seite gefunden? Seite 12? Okay. Wollt ihr kommen? Wollt ihr kommen? Was bedeutet das? Wollt ihr kommen? Was bedeutet das? Apa yang akan datang? Oke, apa yang akan datang atau mungkin lebih tepatnya akankah kalian datang? Wollt ihr kommen? Ya, apakah kalian akan datang? Oke, Übung 6a. Sehen Sie die Fotos an. Wo ist Ben? Was macht er? Sprechen Sie im Kurs. Lihatlah foto-fotonya. Di manakah Ben? Apa yang dia lakukan? Diskusikanlah dalam kursus. Okay, da gibt es 3 Foto und auch 3 Nachrichten, ja, unten den Fotos. Jadi di bawah ada 3 foto di situ. Sepertinya ini adalah cuplikan atau potongan dari sepertinya grup percakapan gitu ya, grup percakapan. Di situ ada Felix, Marvin, Lea kayak gitu. Di situ ada 3 foto. Foto pertama pemandangan. Wer möchte den Text lesen? Siapa yang mau membacakan teks di bawah foto pemandangan itu? Es ist schön und bla bla bla. Wer möchte den Text oder die Nachricht vorlesen? Ada yang mau membacakan? Irma, Ya, Oke, Moment. Evelyn. Jetzt Irma und dann Bu Siagian ya atau Frau Siagian. Oke, bitte Irma erst. Es ist. es ist so schön in Mhm. Oberstdorf, aber morgen fahre ich wieder zurück. Okay, gut, danke. Es ist so schön in Oberstdorf, aber morgen fahre ich wieder zurück. Okay, danke Irma, bitte. Frau Siagian. Wer kann? Saya kann dan mein sagen. Danke. Okay, die letzte Nachricht. Wollt ihr morgen Abend kommen? Wer möchte vorlesen? Herr Saifullah, bitte. Wat wir morgen Abend kommen? Es gibt Spezialitäten aus dem Allgäu. Okay. Herr Saifullah, bitte sprechen Sie nach Allgäu. Allgäu. Goi. 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 Ja, richtig.
Goy, Ini danke. goy. Jadi kalau ada A umlaut dengan U bacanya OI. Allgäu. Oh, danke. Mhm. Ja, Allgäu. ja, richtig, gerne. Okay, so wollt ihr morgen Abend kommen. Es gibt Spezialitäten aus dem Allgäu. Okay, gut. Von von diesen Nachrichten, wo ist Ben? Was macht er? Hat jemand Idee? Dari teks pesan ini, dari pesan-pesan ini, dari gambar-gambarnya, kira-kira ada yang tahu tidak? Di manakah Ben? Apa yang dia lakukan? Ben is Bitte Irma? Ben is in Allgäu, Ben ist im Allgäu, Oberstdorf. in Oberstdorf. Ben ist im Allgäu in Oberstdorf. Und dann, was macht er? Hmm. Kalau dari gambarnya ngapain Ben? Apa yang dilakukan Ben? Memeluk belanjaan itu kira-kira dia lagi. Iya, dia membeli ya. Dia membeli. Berarti bahasa Jermannya apa? Er. Dorf. Sesuatu yang khas. Ja, wie bitte? Wie bitte, Herr Saifullah? Lauter? Membeli sesuatu yang khas di Ja. Mm. Allgäu. Ja, okay. Spezialitäten. Aha. Bitte? Sagen Sie auf Deutsch? Er gives Spezialitäten. Okay, er kauft, ja. Er kauft. Er kauft Spezialitäten. Spezialitäten. Oke. Al- Ya. Ya, Spezialitäten itu maksudnya sesuatu hal yang spesial gitu ya. Oke, danke Herr Saifullah. Oke, saya ulangi lagi. Ich wiederhole. Wo ist Ben? Ben ist im Allgäu in Oberstdorf. Was macht er? Er kauft Spezialitäten ein, zum Beispiel Käse. Ja, ich wiederhole. Wo ist Ben? Ben ist im Allgäu in Oberstdorf. Was macht er? Er kauft Spezialitäten ein, zum Beispiel Käse. Jadi Ben lagi ada di Allgäu, di Oberstdorf. Dia membeli sesuatu hal yang khas di sana, yaitu contohnya keju ya. Di gambar yang kedua atau di foto yang kedua itu kan ada keju ya, kotak-kotak bulat-bulat itu kan maksudnya keju ya. Kirain aku lagi di toko emas, Perawan. Nah, padahal itu keju ya maksudnya ya. Aku emasnya gede-gede banget Jerman. Hasil. Ya, Käse itu keju. Frau, das Schokolade, Frau. Schokolade, nee. Das ist, ja, die sind Käse. Oke, Käse memang kalau pas saya ke Jerman tempo hari itu, jadi pas saya ke supermarket itu kayak ada satu ruangan sendiri gitu di supermarketnya, itu segala jenis keju, mulai keju yang kalau buat kita orang Indonesia tuh enak dimakan, baunya juga enak, sampai yang bau banget gitu. Tapi kata mereka itu ya justru bau itu enaknya saya nggak tahu. Jadi saya milih keju yang saya familiar aja gitu. Kalau yang apa baunya aneh-aneh itu walaupun katanya teman saya yang orang Jerman tuh ini tuh enak. Das ist sehr lecker, du musst probieren. Tapi ya saya nggak mau gitu. Du musst probieren ya saya nggak mau gitu karena satu saya mikir juga takutnya sakit perut ya karena kan kita di luar sendiri gitu. Gitu. Jadi emang kejunya segede-gede itu dan kadang kejunya itu ya bisa habis dalam satu kali proses membuat makanan gitu. Karena mereka kan memang suka banget gitu. Kayak saya waktu ke Paris itu teman saya masakin spaghetti itu 100 gram aja itu sudah habis buat satu kali makan. Satu piring tiap orang itu 100 gram keju cheddar. Kalau orang Paris kan juga suka makan keju kayak gitu. Oke, kita lanjut ya itu tadi intermezzo. Kita lanjut Übung 6b. Lesen Sie die Nachrichten von Bernds Freunden. Ordnen Sie Bernds Antworten zu. Bacalah pesan-pesan dari temannya Ben. Jodohkanlah dengan jawabannya Ben. Jadi yang di atas itu, yang 6A itu kan teman-temannya Ben yang lagi ngobrol. Terus 6B-nya itu jawabannya si Ben. Nah, kira-kira untuk jawaban nomor 1, 2, 3 itu cocok sama jawaban yang mana? Oke, kita pakai
Istilah untuk yang gambar dengan pemandangan itu A gitu ya, yang tengah B, yang band peluk belanjaan itu C gitu ya, A, B, C. Oke, silakan dikerjakan dulu. Kalau sudah, akan disampaikan, nanti kita bahas bersama. Vielleicht 2 Minuten ya, bitte. Lesson fertig? Oke, kita coba bahas bersama ya. Oke, untuk gambar yang pertama, atau foto yang pertama, foto A, passt zu Nummer 1, 2, 3. Drei, Drei, Okay, vorsichtig. Es ist so schön in Oberstdorf, aber morgen fahre ich wieder zurück. Kira-kira responnya Ben yang mana? Nummer 1, 2, oder 3? Alles da. ein, alles da. Number 3, ein, alles da. Einfach. Ganz einfach. Oke, saya coba artikan dalam bahasa Indonesia ya. Es ist so schön in Oberstdorf. Itu sangat indah di Oberstdorf, tapi besok aku harus pergi kembali. Aku harus kembali pulang gitu mungkin maksudnya. Kalau respon yang ketiga, nein. Semuanya ada. Komm einfach, datang aja gitu. Oh, Kira-kira sesuai tidak? ya sesuai. Nomor drei. Oke, saya keep dulu ya. Saya simpan dulu jawabannya. Menurut teman-teman untuk foto A itu jawabannya yang ketiga. Kita bergeser dulu ke yang foto B. Wer kann da nein sagen? Foto B, passt zu? Passt zu ein. Aber sicher kein Problem. Und bring Tiger mit. Oke. Wer kann da nein sagen? Aber sicher kein Problem und bring Tiger mit. Oke, good. Yang ini yang ini saya simpan juga ya. Jadi saya ulangi lagi, yang gambar A itu jawabannya nomor 3, gambar B jawabannya nomor 1. Jadi yang terakhir untuk wollt ihr morgen Entschuldigung, wollt ihr morgen Abend kommen? Es gibt Spezialitäten aus dem Allgäu. Oh, das ist aber schade. Was ist denn los? Apakah kalian akan datang besok malam? Ada makanan khas dari Allgäu. Terus bandnya jawab, oh sayang sekali. Apakah yang terjadi? Was ist denn los? Apakah yang terjadi? Was ist denn los? Gleich wie, was ist passiert? Jadi apakah Benar. sesuai atau terbalik? Atau apakah seharusnya yang A itu yang kedua? Es ist so schön in Oberstdorf, aber morgen fahre ich wieder zurück. Terus Ben responnya, oh, das ist aber schade. Was ist denn los?
Apakah Ini seperti bukannya saya? bahas yang B ya? Apa? Ini bahas yang B kan? Bahas yang B, tapi kan kita mencocokkannya sama yang A, gambar dan teks yang ada di A, Robin. Oh, bukan yang kolom chatan yang Felix Marvin Lea itu? Ya. Ya itu Mbak, benar, benar Mbak, Felix Martin Lea. Jawabannya ada di situ. No, I mean like the B, bukan yang A. Ah, oke, ya, ya, richtig, Entschuldigung. Benar. Soalnya Ya kan? emang nggak Jadi nyambung ya, Prof. bingung. Jawabannya nggak Aku juga benar bingung. jadinya. Ah, ya, 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 richtig, Entschuldigung. Iya. Ja, danke für die Erinnerung, ya. Terima kasih untuk pembenarannya. Oke, for the corrector. Maaf, saya kayaknya sudah lelah ini. Oke ya, setelah ini kita selesaikan ya. Ini jadi yang terakhir. Maaf, terima kasih. Oke, jadi saya ulangi. Jadi jawabannya tadi untuk yang A. Yang A itu jadinya Mm-mm. jawaban yang Yang A ketiga. pasti dry, Ya. Oke, yang and A B yang dry. pasti air, Oke. B pasti suam, Yang C itu yang B zwei. Ya. Oke, good. Danke, super. Entschuldigung ya. Maaf, saya juga manusia biasa ya, jadi kadang tidak fokus. Maaf, terima kasih Robin ya. Oke, no problem, oke, Mbak. ya, oke, good. So, kita lanjutkan saja yang terakhir untuk yang 7A, itu aja ya, terakhir untuk hari ini. Atau masih mampu lanjut lagi sedikit sampai yang sampingnya itu, yang Nebensatz Smith-Weil? Ya, benar, Boleh. Mbak. Prof. Good. While. Oke, kita 7A dulu ya sebentar. Masih ada 10 menit soalnya. Oke, 7A, was passt zusammen? Ordnen Sie zu. Mhm. Nomor 1, D, Frau. Well, Erisium Essen and Laden, ya. Oke, richtig. Hier bitte mach weiter. Nummer 2, ja. Felix kommt gern. Pas E, Mhm. Bitte lies die Antwort. while Erben lang nih gesehen hat. Richtig. Ja, und dann Nummer 3. Marvin counts Peter. Ya, wie bitte Bapak? Silakan dilanjutkan. Marvin counts Peter. Where Arbeit muss. Okay. Richtig, ja. 3 Marvin kommt später, weil er arbeiten muss. Okay. Nummer 4. Nummer Nomor 4, Rot. 3, Okay. Bitte, Ibu. Martin bringt seinen Hund mit Mhm. B, while Ben in Denmark. Okay, richtig. Okay, die letzte bitte, Robin. Lea kann nicht kommen, will sie ihren Vater Besuch. Okay, richtig, ja. So, Nummer 5a. Okay, gut. Super. Oh, Moment mal. Oke, sepertinya karena waktunya tinggal 5 menit, sebelum kita bahas yang Nebensaat Smith-Wall itu kan karena gramatik ya, jadi kayaknya panjang, kita butuh waktu. Kita pindah dulu saja ke Ubungsbu, di situ ada latihan untuk bagian yang ke-6 dan ke-7. Oke, sebentar. Bisa dibuka kursbuchnya, Übungsbuchnya, maaf. Bitte öffnet Seite 11 aus dem Übungsbuch. Die Seite, Frau. Seite
11 aus dem Übungsbuch. Ya, Frau. Okay. So, da wollt ihr kommen. Übung 6, ja? Übung 6. Welche Nachrichten passen zusammen? Ordnen Sie zu. Okay. Ich bin Anwar, Frau. Heute Abend 18 Uhr im Stadtcafé Pascu C. Ich kann heute leider nicht. Morgen Abend. Okay, Nummer 1. Die Antwort ist C. Ja, richtig. Heute Abend 18 Uhr im Stadtcafé. Ja, Bu, bahasanya Café. Ich Nomor kann heute leider nie. Morgen Abend. Okay, Nummer 2. Bitte. Nummer 2, Mhm. Pizza essen am Samstag bei mir. Kommt ihr? Ja, Mhm. gerne. Ich bringe einen Salat mit. Okay. Pizza essen am Samstag bei mir. Kommt ihr? Ja, gerne. Ich bringe einen Salat mit. Gut. So, die letzte, bitte, Robin. Moment mal, Herr Saifullah, ja? Ich kann am Freitag leider nicht. Oh, das ist aber schade. Was ist denn los? Okay, richtig. Ich kann am Freitag leider nie. Oh, das ist aber schade. Was ist denn los? Okay, gut. Super. Wir haben noch Zeit. Okay, aber ich glaube schon genug für heute, oder? Okay, ich glaube schon genug für heute. Mhm. Okay. Braucht ihr Hausaufgaben oder nicht? Ja, keine Problem, Hausaufgabe. Okay, ja. Ja, Esther, Frau. Hausaufgabe, sehr gut. Ja, wie bitte, Frau Siagian? Ja, viel besser, Ja, okay, wenn Hausaufgabe. okay. Ja, Es wäre Frau. besser, wenn ich euch eine Hausaufgabe gebe, ja? Okay, gut. Oke, sebenarnya sih belum diajarkan ya, tapi dicoba saja, dikerjakan. Em, Sambil nanti besok saya bahas. Oke, mungkin bisa dicoba halaman 11 ya, bitte öffnet Seite 11 aus dem Übungsbuch untuk latihan yang B und C, 7B und 7C ya. Bubuk 7B und 7C. 7B Und und C. 7C ya. Mm. Coba dikerjakan dulu. Jadi PR-nya ini buat stimulus, teman-teman buat mungkin mengulik sendiri dulu gitu ya, mungkin di Google atau bagaimana tentang materi ini. Besok tapi akan tetap saya jelaskan. Nanti saya koreksinya ini tidak di awal, tapi di akhir setelah saya menjelaskan materi ini dari kursbuh, baru kita berpindah ke Übungsbuch gitu ya. Tapi tetap tolong dikerjakan untuk latihan. Oke, good. So, glaube die Zeit ist Entschuldigung, Frau. Mhm. Das Hausaufgabe morgen bin ich schicken Ihre WhatsApp.
Oke, untuk yang ini tidak perlu dikirim ke saya karena seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, danke Herr Saifullah ya. Immer ya heute. Sie sind gleich wie mein Assistent ya. Co-host, Frau. Iya, benar. Ada main praktikan ya, seperti internship di saya gitu ya, membantu saya gitu. Menulis mengingatkan temennya Aufgabennya apa gitu. Oke, danke. Jadi PR-nya itu Seite 11 ya, Übung 7b und 7c tidak perlu dikirim ke saya. Cukup dikerjakan saja untuk latihan. Jadi kan kalau saya kasih PR mungkin teman-teman akan berusaha ngulik gitu ya. Ini tuh apa sih while itu gitu ya gitu. Jadi mungkin bisa usaha sendiri dulu. Nanti kalau misalnya kurang yakin, kita akan bahas besok gitu. Jadi tidak perlu dikirimkan ke saya. Oke, good. Saya ucapkan terima kasih banyak tadi karena saya diingatkan ya untuk Robin dan teman-teman. Lain kali juga gitu ya, karena seperti yang saya sampaikan, saya tuh ngajar dari pagi sampai jam 5 sore gitu ya. Langsung ya. Jadi saya tuh setiap hari seperti itu karena memang guru saya ngajar di 2 sekolah di satu kampus, malamnya di Bavaria. Jadi kalau misalnya saya nggak fokus gitu, saya mohon maaf gitu ya. Kadang kadang ketika teman-teman ngerjakan, saya lihat chat terus murid saya di satu sekolah, Frau kurang ini, Frau ini gitu. Jadi mungkin fokus saya kemana gitu. Jadi saya minta diingatkan kalau memang seperti tadi gitu ya. Karena memang saya ngajarnya di banyak tempat. Memang ini bukan sebenarnya ini alibi ya, tapi ya itulah ya. Mungkin minta tolong diingatkan saja begitu ya. Karena itu tadi, saya tidak ada jam berhenti gitu ya. Jadi berhentinya cuman mungkin sampai rumah itu sudah maghrib ya. Terus langsung mandi, sholat gitu. Jadi terus tiba-tiba sudah 6:30 gitu. Jadi saya harus nyiapin kelas ini. Makanya kemarin tuh di pertemuan pertama ketika linknya bermasalah itu saya langsung bingung gitu ya. Karena eh, masing-masing mentor sudah dikasih, tapi punya saya ternyata bermasalah. Akhirnya saya hubungin temen yang lain yang linknya pas nggak dipakai, pas malam kayak gitu. Jadi pinjem kemarin. Makanya mungkin yang invite, yang bikin roomnya bukan saya, atas nama temen mentor yang lain kayak gitu. Oke, so vielen Dank für heute. Ya, ada yang mau disampaikan? Boleh nanya satu Ya, di luar materi? iya boleh. Tapi ini di record ya, nanti di-upload di YouTube ya, enggak apa-apa. Oke. Untuk Iya. yang apa namanya kelas kita belum ada upload ke YouTube ya? Oh, schon fertig. Sudah. Sudah, Pak. Sudah ya? Oh iya. Iya. Saya belum lihat. Iya, sudah. Yaitu Saya juga belum pernah lihat ya, Frau. Boleh linknya nanti di-share di grup. oh iya, saya share ya nanti ya. Biar bisa nanti tapi jangan kaget ya kalau lihat loh. Saya kok gitu ya pas kemarin ya gitu. Saya juga kapan hari kayak gitu ya. Kok saya kayak gitu gitu. Jadi saya juga ini tadi sebenarnya ketika saya ngeblank sebentar ini saya mempermalukan diri saya sendiri di YouTube ini nanti ya, tapi enggak apa-apa. Enggak, tapi Manusiawi. itu bagus buat saya untuk pengucapan saya itu kesalahannya di mana kadang-kadang suka lupa lagi gitu. Oh iya, heeh. Iya, jadi teman-teman juga bisa melihat aktivitas di kelas-kelas yang lain ya. Jadi di YouTube tersebut itu juga ada aktivitas kami, maksudnya angkatan ketiga kemarin yang saya ngajar di B1 itu juga ada gitu. Jadi mungkin nanti kalau mau lihat ke saya di kelas B1 tuh lebih streng ya, Frau Siagian ya. Saya tidak bicara sama sekali bahasa Indonesia. Full of thoughts gitu. Iya, Frau. Hari pertama aku sakit kepala, Frau. Karena karena full of Tegang. thoughts ya. Iya, tegang banget sama Frau. Ya kan, ya karena mungkin masih ke bawah ya, ke bawah hawanya B1. Karena yang B1 tuh tuntutannya dari pemiliknya Bavaria Institute, eh, B1 itu harus ya most of Deutsch gitu. Jadi makanya pas Frau Gian masuk di akhir-akhir itu beliau juga agak kaget ya Ibu ya. Ini kok kelasnya bahasa Jerman terus, mau tanya Frau-nya nggak mau jawab pakai bahasa Indonesia, sama sekali saya nggak mau ngomong pakai bahasa Indonesia itu karena memang sudah B1. Jadi kalau B1 ya harus full of Deutsch gitu. Mungkin untuk kelas A2 yang lain juga mungkin seperti itu ya kita ya kira toleransi ya di sampai bulan inilah kita usahakan kita pelan-pelan gitu ya kan masih kenalan gitu tapi nanti kalau sudah masuk November sudah jalan mungkin setengah modul udah ini kan satu modulnya ada 6 kapitel udah masuk kapitel 3 mulailah kita agak lebih banyak ngomong bahasa Jermannya gitu ya kalau sekarang ya oke lah
sambil bercanda-bercanda gitu ya. Sayanya masih Tapi boleh. Frau tetap ya harus ada senyumnya juga walaupun full Deutsch nanti. Oh iya, tapi agak susah ya ngomong Deutsch Iya. sama senyum itu gimana ya gitu. Misalnya gini, bist du sicher gitu ya, misalnya gitu ya. Bitte vorsichtig gitu ya. Tapi kayak lucu gitu jadinya ya. Oke, tapi akan saya usahakan ya. Kita akan berusaha karena memang kalau bahasa asing untuk apa ya, mengekspresikan itu juga agak susah. Orang Jerman pun itu juga datar aja gitu. Jadi kayak sedikit informasi karena tadi kita sempat bahas supermarket. Jadi pas saya belanja ke salah satu supermarket di Jerman gitu, karena saya waktu di Indonesia tuh waktu kuliah diajarin nanti kalau ke Jerman habis belanja di kasir bilang ya danke, schönen Tag kayak gitu. Kata dosen saya kayak gitu. Terus pas saya di Jerman, saya belanja, habis selesai transaksi di kasir, terus saya mau pergi itu dikasih kembalian, saya bilang danke, schönen Tag. Itu orangnya cuman lihat tetap pandangannya ke depan cuman bilang gini, danke. Udah yang saya ya, walaupun saya guru ya, waktu saya berangkat ke Jerman tuh 2019 itu saya sudah jadi guru bahasa Jerman, tapi untuk ngomong cuman danke, danke, schönen Tag itu kan beda ya mentalnya gitu, karena kan sekeliling kita orang Jerman gitu. Kalau kita keliru ngomong ya dia nggak ngerti, pelafalannya keliru harusnya umlaut misalnya schönen Tag, tapi ngomongnya schonen Tag ya mereka nggak akan respon karena itu salah buat mereka kayak gitu. Jadi pas saya mau ngomong tuh saya bener-bener saya ulang-ulangin sambil nunggu antrian saya buat bayar di kasir itu, ya oke danke schönen Tag gitu. Terus pas di depan udah Oh ya. semangat nih. Iya, udah semangat, udah transaksi selesai. Apalagi kan mereka tuh cepet ya. Jadi kan cuman kalau belanja tuh cuman digeser-geser gini aja. Barcode-nya kan ada di bawah sini sensornya. Jadi cuman digeser, digeser, digeser gini. Kita sendiri yang ngambilin. Jadi kita yang naruh kayak mungkin nanti ya kalau pas kita kalau ada materi Essen und Trinken atau belanja itu saya tayangin. Jadi kita baris gini ya. Misalnya saya ini lagi di row gitu ya, lagi di barisnya terus di samping itu kayak ada eskalator lurus gini. Isinya barang-barang kita belanja, dia itu akan berjalan mendekati kasir gitu. Nah, pas lewat depan kasir itu kasirnya cuman scanning aja seret gini. Terus kita yang harus masukin lagi ke troli kita kayak gitu. Jadi kalau kita nggak cekatan, misalnya bawa telur ya pecah itu telur gitu. Karena dia nggak akan bantuin buat masukin telurnya pelan-pelan. Enggak, cuma digeser aja gini. Semakin banyak belanja, kita harus semakin cepet. Nah, kayak gitu. Jadi udah konsentrasi nih buat masukin lagi. Terus bayar nih. Terus bayar. Terus misalnya dia ada sennya kan. Mereka tuh kan ada satu sen euro kayak gitu-gitu kan. Itu kan maksudnya pakai uang kecil gitu udah ada. Udah selesai. Terus masih ada lagi. Danke. Kita di sini udah danke, schönen Tag. Dia cuma jawab itu. Kadang kayak gitu. Jadi kita yang udah effort gede banget mulai dari naruh dan sebagainya terus kayak ya jadi dari situ saya oh oke berarti saya di sini nggak boleh terlalu ekspresif gitu karena memang di sananya orangnya nggak ekspresif kalau ngomong gitu. Jadi gitu. Mungkin itu sekilas cerita saya ya tentang orang Oh, Jerman yang tidak punya ekspresi. Iya. Jadi kalau kalau punya kesempatan ke Jerman teman-teman harus kuat mental apalagi yang mau ke rumah sakit karena pas saya di Jerman tuh saya tinggal sama dokter. Jadi orang tua asuh saya, bapak ibu saya itu dokter, ibu itu dokter jantung, kardiologi, bapak dokter anestesi. Jadi setiap hari Senin sampai Minggu tuh beliau ada saja jadwal di rumah sakit gitu ya. Kalau Senin sampai Jumat itu ya kan bapak ibu tuh pulangnya sore gitu. Tapi kadang malam kalau bapak harus operasi ya berarti bapak menginap di rumah sakit, ibu yang di rumah sama saya kayak gitu sama adik-adik. Kadang suatu hari juga pernah ibu tuh harus jadi dokter jaga darurat gitu ya kayak mungkin gantiin teman gitu atau mungkin ngecek di rumah sakit jadi saya baru tidur jam 9 malam jam 12 malam tuh saya dibangunin buat nunggu adik-adik yang ada di lantai yang lain. Terus jam 2 itu dibangunin lagi karena ibu pulang kayak gitu dan itu sangat apa ya strict banget hidupnya dokter itu gitu jadi jam 8 itu kan mulai kerjanya tapi jam 7 itu sudah mulai berangkat kerja gitu jadi memang cepet banget di sana itu hidupnya tuh cepet banget gitu dan saya juga tahu dari bapak karena kan bapak itu orang Libya karena menikah sama ibu yang Libya Jerman jadi tinggal di Jerman kayak gitu jadi pas saya ketemu bapak itu bapak juga masih barusan tinggal di Jerman mungkin 2-3 tahun gitu jadi bahasa Jermannya juga bukan yang fasih banget tapi sudah B2 memang dan itu bapak juga cerita ke saya waktu kami ngobrol-ngobrol kalau jadi dokter itu
kalau mau jadi dokter di sini tuh harus belajar kosakatanya dokter gitu. Jadi kalau mungkin misalnya Frau Syagian mau jadi Krankenschwester, berarti nanti es wäre besser akan lebih baik kalau belajarnya kosakata Krankenschwester gitu. Ada bukunya sendiri memang Ausbildung untuk Krankenschwester. Kalau misalnya Mbak Irma Hebamame berarti cari cari buku yang ada kosakata atau yang membahas kosakata Hebamame di Jerman karena nggak sama. Jadi untuk kosakatanya itu emang nggak sama. Jadi lebih spesifik kalau dunia kedokteran. Dan mereka kalau ngomong tuh dokter-dokter atau temen nakes-nakes di sana itu ya udah kayak ngomong pakai bahasa Indonesia aja ke kita gitu. Mereka nggak peduli ya kita ngerti atau enggak. Kalau nggak ngerti ya udah dibentak-bentak aja gitu. Di saat itu ya, pas saat kerja. Tapi pas setelah kerja, setelah udah selesai nih, udah waktunya istirahat, ya mungkin misalnya nih Mbak Irma lagi em, apa namanya collab gitu ya, kerjasama sama dokter gitu. Terus waktu di kerjaan itu karena Mbak Irma baru datang di Jerman, terus agak apa namanya, agak susah gitu untuk memahami apa yang beliau minta gitu. Mungkin akan dimarah-marahi di saat itu gitu. Akan dimarahi, mungkin juga dimaki gitu ya dengan bahasa mereka walaupun nggak ngerti kan tapi kita ngerti mimiknya gitu dan intonasinya. Tapi setelah itu, setelah semua selesai gitu ya berjalan lancar misalnya kayak gitu walaupun dengan drama tadi, mungkin beliau bisa ngasih Mbak Irma segelas kopi sambil ngobrol kayak gitu. Jadi mereka sangat profesional sekali gitu. Kalau di sini kan jarang ya gitu. Jadi kalau udah dimarahi misalnya kayak guru sama murid gitu ya. Gurunya habis marahin muridnya ya nggak mungkin kan di luar kelas gurunya beliin ngasih muridnya permen itu kan jarang banget. Kalau di Jerman tuh enggak. Jadi mereka profesional sekali. Kalau memang dalam pekerjaan mereka harus marah ya mereka marah. Tapi kalau pekerjaan itu selesai mereka harus membangun sosialisasi ya mereka bersosialisasi kayak gitu. Jadi mentalnya sih yang perlu disiapin selain kebahasaan juga kayak gitu. Begitu ya. Itu cerita saya. Saya kalau disuruh cerita nanti lama ya, nanti bisa sampai jam 10 gitu ya. Jadi kita tutup saja. So, danke für heute. Wir treffen uns wieder morgen ya in der gleichen Zeit. Kita ketemu di waktu yang sama. So, guten Tag tuh kan saya udah capek. Guten Abend, guten Nacht, und auf Wiedersehen. Vielen Dank, Frau. Bis Nah, morgen. Bis Auf morgen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Terus. Ja, tschüss. tuh. Ja, tschüss. Terus. Ja, tschüss.